चलतु आज देखा मु श्री साई बाबा पाखर कौन कौन सब जिनस आनी तो चलतु। हाय फ्रेंड्स एवरीवन मोर एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा कर समस्त खुशी रे भले थे मुझे भले अच्छी। तो चलतु आगे देखा बाबा लुगा कौन कौन सब आनी कौ कलर आनी। तो बाबा को मागी थी सेकेंड टाइम ब्लू कलर एटा देइथिले आगे देइथिले देखौची आगे देइथिले येलो कलर टा सी येलो कलर पिंधि नथिले येलो कलर किणी सारी जाइकी देखला बेलू बाबा येलो कलर पिंधि तो मुझे येलो कलर टा आनी। फास्ट टाइम जिते से भी येलो कलर आनी आउ सेकेंड टाइम एटा बाबा को ब्लू कलर मागी थी मते ब्लू कलर देइचंती। आउ देखौ आ कौन कौन सब आनी मु एथर टिके आउ एटा पिंधि थिले ई पिंक टिके एटा पिंधिले आउ एटा भी मागी थिले एई कलर टा एटा भी मते देइथिले। एटा रेड कलर मागी थिले रेड कलर देइचंती। आउ एई रेडटा भी मागी थिले एई रेडटा भी तो देइचंती। आउ टे रेड बढ़िया आइছে এটা এই রেডটা भी रेड तो मागी थी किंतु दीटा रेड मते देइचंती। এটা बढ़िया आइছে एठी से झुमका पूरा झुमका लगी एमती पूरा ओढ़णी भाया। आटा भी देइचंती मु जो जो कलर मागी थी किंतु मु मागी थी गोटे किणी थी आउ सेकेंड टाइम आउ गोटे मागी थी किंतु दीटा नहीं आसबी बोली किंतु बाबा मते एक्स्ट्रा तीनटा देदेले। फास्ट टाइम तो गोटे आनी तो मिसिकी मोर 6टा हो गला बाबांकर लुगा। फास्ट टाइम जिते मु शिरडी जाइली 2025 रे मु एइटा आनी थी ए लुगाटा आनी थी बाबांकर। तो मिसिकी एथर मु आनी 5टा तो मिसिकी मोर 6टा होइची 6टा लुगा बाबांकर मु आनी तो बहुत खुशी अच्छी आनी के मु आउ ए दीटा क्यूट क्यूट किणी की आनी एटा मोर आ एटा मो पापुलुर। एबे चलंतु देखिबा मो मा ता पई कोन कोन सब आनी। एटा कुटीबा आनी अदा छंचिबो चाहा कला बेले। एटा शनि सिंगड़ापुर आनी गोटे चिन्ह आनी एटा नुटा आनी शिरडी साई बाबा को पाखरु। आउ एटा गोटे थाली आनी बहुत वजन अच्छी। आउ एटा गोटे बड़ नोटा आनी आउ कौन आनी सी आउ एटा गोटे आनी झुमका घर टांगिया पाई। एटा बीर को बेकर टंगा जीव घंटी अणा आउ एटा पापुलु पाई अणा पापुल को हाथ रे पिंधा हबो सेतिकी सी तापाई आनी। एबे मोर देखिबा कौन कौन मो पाई आनी मो पाई आनी एटा घट घट एमती लगा हबो क्षीर पुरेकी बाबा पाखे ढाईबी से मु आनी एटा। आउ एटा गोटे आनी देख दीप आनी पद्म दीप एटा एमती भी हो पार दुई भाया हो पार शीघ्र शीघ्र मन ये देख एमती भी हो पार। आउ कौन आनी एटा गोटे लाइट आनी एमती पछाड़े अच्छी ये कले लाइट जलिब साई बाबा आनी। आउ एटा समस्त धूप आनी फास्ट टाइम गोटे आनी थी आउ कि जलई देला मशा आसु ना तो मत बहुत भल लगी तो सेकेंड टाइम कलर कलर आनी। ये हूँ शनि सिंगड़ापुर शनि बाबा को हार आउ ए सबू बाबा गिफ्ट करचंती साई बाबा आ सुकेकी एमती सब रखी सुकेची एठी सब सुकीची एते सारा गोलाप फूल फ्लावर मते गिफ्ट मिली। आ एटा स्पेशल गोलाप फूल एटा मते लास्ट टाइम रे देइचंती। आउ ए सब जो टंगा है सब साई बाबा हार आमती फूल आनी एमती
କେମିତି ଦେଖେଇବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତିକା ପଛଆଡ଼େ ଏମିତି ଅଛି ତ ଲଗେଇଦବା ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ତ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାହେଲା ଆଉ ଆଣିଛି ଏଇ ହାରଟା ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ତ ମୁଁ କେବେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି କେବେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ମାନୁଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆଉ ଏଇ ନାକରେ ଆଣିଛି ସବୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମୁଁ ତ ଲଗଉନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଭଲ ଭଲ ଆଣିଥିଲି ଏଥର ବି ଭଲ ଭଲ ଆଣିଛି ଆଉ ଏମିତିକା ସବୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ନାକ ଫୁଲ ଆଣିଛି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଲଗେଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଛି ଆମର 3ଟା ନାକଫୁଲ ଆଣିଛି ଆମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ କୁମକୁମ ଆଣିଛି ଏମିତିକା ଆଉ ଏମିତି କାଠି 2ଟା ଅଣା ହେଇଛି ଏମିତିକା ମୁଁ ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଲଗେଇଛି ପୁରା ସେଇ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଣିଛି ତାର ଷ୍ଟୋରି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦିଦି କ'ଣ ଆଣିଛି ସେସବୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ସେ ବେଶୀ ଜିନିଷ କିଣେନି କହିଲେ ବି ସେ କିଣିବନି ତା ପାଇଁ ତ ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପସନ୍ଦ କରେ ସିଏ ତା ପସନ୍ଦରେ ଆଣିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଏ ଆଣିଛି ସାଇବାବାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଅଛି ସାଇବାବାଙ୍କର ତ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଣିଛି ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଅଛି ସାଇବାବାଙ୍କର ତା ପସନ୍ଦରେ ସେ ତାର ଆଣିଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଉଦି ବକ୍ସ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଉଦି ବକ୍ସଟା କାହିଁକିନା ଆମର ସବୁ ଉଦି କିଣା ଏମିତି ଯେଉଁ ଉଦି ଅଣା ହେଇଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିଛୁ ତ ଏଇଠି ସବୁ ଉଦି ରଖିଛି ତା ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ଅଛି ତାର ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ବାବା ଯେତେବେଳେ ନିମ ଗଛ ଯେଉଁ ନିମ ଗଛରେ ସେ ବସିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ବସୁଥିଲେ ତ ସେଇ ନିମ ଗଛର ପତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ଏଇଟା ଏ ନିମ ଗଛର ପତ୍ର ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ ପିତା ଲାଗେନି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି ମୋତେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଳିନଥିଲା ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ଆଉ ମାଗିଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଅଛି କାଢ଼ିକି ଦେଖଉନି ନିମପତ୍ରଟା ଅଛି ମୁଁ ଏମିତିକା ଜୁଆର ହେଇକି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲି ତ ମୋ ଆଗରେ ପୁରା ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୁଁ ପାଇଲି ବାବା ମୋତେ ଏଇଥର ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ମାଗିଥିଲି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ସାଇଡ୍ ଟିକେ ପାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ବି ସାଇଡ୍ରେ ପାଇଥିଲୁ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି ତ ମୋତେ ମିଳିଛି कि मु बहुत भाग्यवान बोली मु मन करछि मोर एई हाफ सजटा आनी केमती लगुची आउ किछि आनिनी एतिकी आनी तो आपण माने तो देखिले मु सीडीडी रु कौन सब आनी तो वीडियो को एंड करछि पुणी देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे तो ऑल फ्रेंड्स बाय बाय।